mga pamukaw uban kang Cobra in action. Labrang City TV News #1. Sa tagon-tagon kauban ni Ariel Verdon ning mabugnaw nga kaadlaw. Diyaron sa atong linya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, may butag. Maayong usab Sir Ariel o sa atong mga sukintig paminaw. Matang latest with update para karong adlawng Lunes. Natay tulo ka weather system nga gimonitor unani kining shear line panagabot sa bugnaw ug init nga masasangin may nakapekto karon sa sidlakan nga bahin sa Southern Luzon. Kaduha nga weather system kining amihan o northeast monsoon nga padayong nakaapekto diha sa nahibiling bahin sa Luzon. Ug ang ikatulo kining ITCZ o Intertropical Convergence Zone mo'y nakaapekto sa Mindanao ug karong adlaw diri sa Kabisayaan. Gawasan ning tulo ka weather system so lahi gihapon tayo gimonitor nga LPU Baguio sud o duol sa atong Philippine Area of Responsibility. Musud sa 24 oras tungod aning ITCZ sa buntag pa lang kining Eastern Visayas aduna nay madag-umon nga kalangitan taas ang tsansa sa mga katag-katag na mga paglan ug mga pagpanugdog ug kilat. Samtang diri sa Central Visayas area taas usab atong tsansa sa mga ulan karong adlaw posible sa late morning udto na natapod tay makasinati na sa tag mga pagulan-ulan especially sa hapon o sa gabi natay hinay nga to sa kasarangan ug dekasyon nga kusog na mga pagulan mong di gyapon nato kumpiyansaan nagyapon ni mga posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta labi na kung makasinati aning kusog ug magdugay na mga pagulan mong karong adlaw yang tukalimtan magdala ta og payong panangga aning mga pagulan-ulan. Ang nibiling bahin sa Kabisayaan diha sa may Negros Island Region o Western Visayas o Panay Island adunay fair weather condition na panagsama panganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan ug naay mga tsansa sa mga patak-patak ug mga lumalabay na mga pagulan dala usab ni aning localized thunderstorms. Karong mga rasa wala na tayo nakita na mga pagulan diri sa Cebu ingon man sa Bohol karong mga orasa. Kimtan sa tong hangin ug kadagatan wala tay gale warning nga giisa diri sa Kabisayaan paniri sa may eastern seaboard sa Visayas adunay kasarangan ngadto na sa kusog nga hangin nga gikan sa amin ang silangan ug kadagatan kasarangan ngadto na sa baluron ang kahimtang. Samtang ang nibiling bahin sa Visayas takip na diri sa Central Visayas area aduna tay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa amin ang silangan ngadto na sa aminan ug atong kadagatan na ay gagmay ngadto na sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat munas ni sa 6 G sa buntag nga gimabon nga negative 0.4 meters ug mo taob 2 minutos sa dili pa mag-alauna sa hapon nga nagilawmon nga 0.7 meters. Atong temperatura 26 ngadto na sa 30 degrees sentigrado. Atong karong adlaw nisubang sa alas 5:54 sa buntag ug mosalop niya alas 5:26 sa hapon. Ug mo atong latest diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas DOST, si Joseph Marlas. Maayong buntag. Sir Joseph. Yes sir. Ang kini atong pagulan-ulan doon hangtod ni sa umabot Pasko. Expected na to tungod kay affecting tunong na to no abot ta ning ITCZ. Yes. Expected taas ato mga tsansa ning mga lumalabay mga passing na mga pagulan karong adlaw even at karong simanaha sa Ariel dala ning nisgutan nato nga ITCZ. Ya kining ITCZ magud magdala ning mga pagpanag-um sa kalangitan na mga cloud clusters na dala na mga pagpanag-um nungdan na affecting pa ni nato diri sa Kabisayan ingon man Visayas ug sa Mindanao karong especially karong wika no early this week so paabot gyapon ta sa atong tsansa sa mga pagulan labi na pagtambong taog misa di Galio o simbang gabi magdala na ta og payong posible aning panangga aning mga passing malabay na mga pagulan hinon dili gyud ni holding sa mga pagulan dili na tatantong init nya every tasan yung tsansa karong adlaw diri sa late morning ato na sa hapon o gabi Sir Ariel. Bantog na kay bugnaw kay atong palibot ning atong dakbayan sa Lapu-Lapu. Yes sir, kita na to na kusog usab ato ang amihan karon hinungdan medyo na pud tay
kusog sa ato ang in general natay moderate winds nato diri nato ang hangin from the northeast na gyud ikan sa Silangan na nagunay nagdala na og bugnaw nga hangin usab Sariel kay nakita nato wala na tayo weather system nga kaning walay easterlies nga nakaapekto nato no kaning easterlies mo magdala og medyo alimuot na hangin karon is amihan gyud diri sa portion of Luzon, man posible gapon maabot diri sa some areas diri sa Visayas area. So dili na ta makaangkon og iga nga panahon. Anamanam yun makuha na to ang kalimot sa panahon especially later this year nga to na karong mga buwan na no pa hinapos ka ng tuiga og early next year so ani gyud na to sinati anamanam yun mapagbaba sa atong temperatura. Salamat nimo Sir Joseph. Advance Merry Christmas. Wise of Sariel, advance Merry Christmas usap. Okay, good morning. So inyo dabati si Sir Joseph Marlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon ining adlaw nga Lunes, Disyembre 16, tuiga 2024. Salamat ni Sir Joseph Marlas og mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Sa TV stations, may pangutaw, bandang kubra in action.